Sakan na salam ya Gital po video na sakan tikon Rimchaksoa nga dal video den YouTuber rang na Nanggen ya video de chungmot one text information ko jirangan gapata chum na song wa mangba gapata na gata nang ingjok digan video ko na sung sakan den ba bonin ba niyang bon akli sala nga deng inga na sung sakan den na taman inga digi denggen chung ba na sung ni gaman gamchat ba video ko thare nga kosto khai thare nga ni gaman na sung like khana gata gwal panabe mena napa video rang ko thare na namin kosto aro deng inga mo yeso mai ni ba kun na sung ba deng ingen comment section no comments kana taman gen nasun kinga screen no nasun miso katinga your US text form expire at the end of 2024 nin ba nakatkin chumade email sokpagen gmail aro nasungi mai bawa nakataya YT Studio app uba mo nasung jirangon subscriber rang ko barrier rang ko niya chum comment sana reply kaya chum wano ba nakataya wano nigi nakatkin chumade nasung submit me text documents ni nakatkin chumade nasung submit kan ada nang gino bilsini hadal gani ko preni last chibak chungotin December ni kola chisa tarik na sekangan nasung warang ko complete kan ada nang gino mai kai kapat na ada nang chum nasung nga video thalata nasung video ko bonin ban yang bo uni gaman nunu nami rong thali nasung masih gene uni gaman nasung na dawanga gemak ko details ung inba screen record kan ba miso katinga mai raknata nangin chumaro ya kode YouTuber sakantin takna gata aro khana gata nangin jayen chumre nangna tangkarang napjawa aro ba text rang ko bang ibang idin gen uni gaman dakpa problem rang jana gata nasung video ko bonin yang bo nami ski rang bo sangjayan chumre changni bo aro ma problem ung chumre nasung ana kontak kan ata mungkin YouTube ni problem rang nasung donggen chumre nangni channel lo screen ani WhatsApp number ko nata WhatsApp number nasung kontak kan ata mungkin je problem ko na YouTube ni gaman masih jenga chum changjeng achum Repera nasung dao je rangan video rang ko ni ngachum nasung full screen ni bong jagen chumene nasung phungchinge niken nikimena nasung Chrome browser ko open kai bo nang Chrome browser de dongai gin ya ko open ka bo ngabo open kai nga open ka juge no search ka bo Google AdSense account niking aba mo and search kai bo mama ko misoya wan again mo di mana ya lingo klik kai bo ya nasung nga sign in to continue to AdSense nang gani ke parang undak parang lingo na ba donga ba tham rang bong na ba donga ni ai bo ya fani in ba ya lingo klik kai bo ya lingo klik ka jude nang ni Gmail ID aro ba password rang ko kapat ata nang gen chum ode kapat ai bo mo ni menu ko kapat de no na sok pagen dik no klik ka bo ya no ka gen three line no klik ka bo klik ka jude no na sun ka gen payments ya payments su klik ka bo jirangan AdSense account no na login kana chang jeng chum mo na ba ya de gisa profit ong inga benefit ong inga Dimana payment info ko yanu kaigen yan ya bo bani pon kinga payment info oke payment info klik kabo kaju ko de singbo singani jamano yanu nasung kinga yanu klik kabo yanu de AdSense ni India ong idong inga uko ansung YouTube kana ta nanggen oke YouTube ba khajo bo ngaya ndako bo khatai bo nasuna misok na sa kaya ni gaman digi khawde nasung dollar ang ko ba gamko ni na gata manggen mohor perang di na nasung yanu kaigen manage setting ya manage setting ko klik kabo Kaju yanu gemukan nasung ni sokpai gen digemunan nasung nas kang pangami sokatenga yanu sa nasung klik kanata nagen banu klik kanata nagen yanu nasung kaigen United State Tax Info ya hon kinga ba mo yanu sa kanata nagen ya Singapore de kana bene debe uno khabong ni agan paw no klik khabo no klik kaju de yanu nasung kaigen no yanu manage tax info hon kaigen no yanu klik khabo yanu klik kaju de yanu nasung kaigen show tax details and documents yanu klik khabo yanu klik kaju kun nasung na details kemko misoken mo digi mungna basa konsung yako tax information ko kapara sem yako tarik ko misoken submit tarik ko yanu nebon kaigen anga koruksa marsu ka achum hajar gani koruksa marsu ka ne digi na basko expire oinga digi na kolat chisa December yanu misokaigen hadal gani korupre unas kangan nasung ya from nasung na sokpa jukode Gital nasung khana ta nagen marike khagen chum Gital yanu nasung kaigen submit new from konukinga mo new from iako yanusa nasung klik kana gata nanggen nen gimana nasung ranggi rangan dakwa notifikasi sokpa jokchum yakon yebo yakon yen bas kangan advance li nasung khaira boya tariknya kangan expire nas kangan mo peperang de mungna nasung daude yanu khosako nasung dekinga tax info de klik kana be de Gital rang nasung amana na de gacham song ha daude Gital na de submit kana gata sa nangeng jok mo de mungna yanu sana dong gene de mo masih ngaba mong ni akan ako de mungna yanu klik kabo ang akan pao jamano de start new form klik kabo jamano baru sangsa klik katai bo klik kaje ko de yan digi nasuna sokpa gen digi klik kaengon yanu na ama yakna ta nagen nangni password ko yanu de
fill khabo nang ni password kon mo nang ni Gmail ni password ko masing aba mo khaju ko de yanu na sokpagen repengrang digim na password ko enter khaju ko de yanu na individual so dona ta nanggen masing aba mo individual yanu click khabo kaimna next card bo details ko nasuna misawatenga are you citizen or resident of the United States nimna ganinga ongja no click khabo next khabo khaju ko de yades khang pau business individual na des khang pau business ongosa gani pau masing aba mo business tung jawa individual ongen khang pau select khabo tamara start card po khaju ko de no automatic nang ni bimung na khatai gen masing aba mo pen card to bimung long pen na khat ken di mung na yano na song select kana ta nangin country rang ko ni mun eno de na song mai rakna ta nangin foreign tin ga bau de nang ni pen card to number dongar pengrang na song yaibo permanent account number ni mena sia donga ko permanent account number ko eno de ga patna ga ta nangin ga pati next kharai bujo Jamanore nigi nakhat ken nigi nakhat chukode yako tikma khabo nigi mo option nigi mang yano ba same ko click kharai bo nigi mana street to click khabo nigi nakhat pai gen eno nigi click kharai bo nigi mo kan automatically oi ge jamon next kharai bo jo yano na sokpa gen yano de na yes khabo nigi ba mo yes khabo yano residence select khabo country India khonbo country de amching India ongode India Bangladesh ongode Bangladesh Jeo nga wa kono na ta nanggen ba mor perang India khon bo India khong ani gaman jaman khamau nu kingai nu tik ma khat bo ni mane yano nian ni rangai bo nigi click khat bo chibonga percent ko nigi mungna yano bo jaman de yano services ku banan nigi option de kin yakon nigi muna withholding zero reduce yano nigi click khat bo are yano banan option de ki yano de chibonga percent ko khat bo mo nigi muna nu khain ba next ko kharai bo ami ni kai bo ma she again simple ong ai rang de video ko changsao ni ma shi jawde changani changatam rang ban yai bo yeruna sokpa jokore na so yedone no khabo activities and service performance in USA no certificate kha ember eno na song tik ma kha ember next kha dai bo next kha jokode eno accept khabo accept kha enba eno next khabo confirm khabo ya song king eno confirm tik ma khabo nagi next kha dai bo yeno na sokpa jokore yeno banan tikma khabo niki tikma khaju gode yeno banan tikma khabo niki nga niki mungna yeno wear konbo ajal gani kogugbre dalni tarigara kogukni jasku kogukni koningan abas ko tarikon aja mo tarikon bomo imang 09 2024 yakon imana yes khabo ya khosakko na sumkinga yeno yes khabo es kani jamano yeno nangni bimung na khatai gen dimna submit kharai bujok mo yanaki khajo kode ongai jok repengrang na song mamung jajing na gata nang jok dakoba maba problem rang ongen chum ode na song angna contact khana gata mangen anga screeno anga khangba na song ni phone number ko na ta kono na song maba problem rang ongen chum ode angna contact khana gata mangen mo legum na song details ko thala ta video rang ko namne gen chum like share khana ta gwal panabe legum tang tang video rang ko mansuna gata channel ko subscribe khana gata ba gwal panabe sakanti kon mutel bia